एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज़ कमर और आप देख रहे हैं ग्लोबल रेवोल्यूशन। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक किस तरह बताते हैं कि हिंदू जो है मज़हब और इस्लाम, दीन इस्लाम में क्या यकसानियत है और क्या इनमें चीज़ें जो है वो कॉमन हैं। लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से इल्तमास है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपकी और मेरी रहनुमाई और मेरी निजात और आपकी निजात का ज़रिया बन सके। इसमें हम देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो हिंदुओं की किताबों से और कुरान पाक के, जो कुरान पाक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी पर नाजिल हुई है, उससे किस तरह हवाला देते हैं और बताते हैं कि इन दोनों जो मज़हब है, मज़हब इस्लाम और धर्म जो है हिंदू, इसमें क्या जो है चीज़ें कॉमन हैं, क्या यकसानियत है, जो कि हिंदू पंडित जो हैं नहीं बताते, बल्कि अपने अपने वो यानी कि धर्म लेके चले हुए हैं और अपने अपने धर्म को आगे रखते हैं। ना कि यजुर्वेद जो कि सबसे ज़्यादा उनसे अफजल मानी जाती है हिंदू धर्म में, उसके बारे में बताते हैं कि यजुर्वेद क्या कहती है। चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसके बारे में क्या कहते हैं और उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। ये कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदुइज्म या हिंदू धर्म एक मिसनोमा है, ये एक गलत लफ्ज है। सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म या वैदिक धर्म, क्योंकि वो कहते हैं कि हम वेदा में मानते हैं और स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू गलत इस्तेमाल है, होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद को। इसलिए सही लफ्ज है वेदांतिस्ट और वैदिक धर्म या सनातन धर्म। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम का। यह लफ्ज इस्लाम आता है सलम से, जिसके मानी है अमन या सलामती। यह लफ्ज इस्लाम सिल्म से भी आता है, जिसके मानी है अपनी रजा अल्लाह के हवाले करना। मुख्तसरन इस्लाम के मानी है सलामती या अमन हासिल करना अपनी रजा अल्लाह के हवाले करने के बाद। और ये लफ्ज इस्लाम कुरान और सही हदीस में कई बार आता है। इसका जिक्र कुरान में सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में और सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85 में। और जो शख्स अपनी रजा अल्लाह के हवाले करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। और ये लफ्ज मुस्लिम का जिक्र भी कई बार कुरान मजीद और हदीस में आता है। इसका जिक्र, मुस्लिम लफ्ज का जिक्र सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में भी आता है और सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में भी आता है। और लफ्ज इस्लाम का जिक्र आता है सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में और सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85 में। अब हम तस्कीरा करेंगे हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। हम पहले जिक्र करेंगे हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम के ईमान के अरकान की यकसानियत के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 177 में, नेकी यही नहीं है कि आप अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ मोड़ो। नेकी यह है कि आप अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, उसके मलाइका पर ईमान लाओ, उसके किताबों पर ईमान लाओ, उसके नबियों और पैगंबरों पर ईमान लाओ। जिक्र आता है सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में पाठ नंबर 2 हदीस नंबर 6 में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं ईमान क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ईमान वो है कि
आप अल्लाह सुब्हाना व ताला पर ईमान लाओ, उनके मलाइका पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, पैगंबरों पर ईमान लाओ, उनके मिलने पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ और कदर तकदीर पर ईमान लाओ। हमें पता लगता है कि इस्लाम में ईमान के 6 अरकान हैं। पहला रुकन है अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरा उसके मलाइका पर ईमान लाना, तीसरा उसके किताबों पर ईमान लाना, चौथा उसके पैगंबरों पर ईमान लाना, पांचवा आखिरत पर ईमान लाना और छठा कदर तकदीर पर ईमान लाना। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतारोपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुत है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में
जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में, श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में, श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में, पाठ नंबर 58 में, मंत्र नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर, जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है,
یا بنانے والا کہہ رہا ہے یا کریٹر پکار رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ برہما وہ ہے اور اس کو ایک عکس دیتا ہے, ایک پرتیما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے 4 سر ہے اور ہر سر پہ ایک مکھٹ ہے, تو ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں. اور آپ شویتا سوتارا اپنشد پاٹھ نمبر 4 شلوک نمبر 19 کے خلاف جا رہے ہیں, جس میں لکھا ہوا ہے نہ تسیہ پرتیما استی, اس خدا, اس بھگوان کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. اور ایک نام رگ وید کتاب نمبر 2 پاٹھ نمبر 1 منتر نمبر 3 میں ہے وشنو. وشنو انگریزی میں ہے سسٹینر, چیریشر. ہندی میں ہم کہیں گے پالنے والا, اردو یا عربی میں کہیں گے رب. ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ رب ہے یا پالنے والا ہے یا چیریشر یا سسٹینر ہے. لیکن اگر کوئی شخص وشنو کو کوئی عکس دیتا ہے, کوئی پرتیما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وشنو وہ خدا ہے جس کے 4 ہاتھ ہے, ایک ہاتھ میں ہے چکرا, دوسرے ہاتھ میں ہے شنکھ, اور وہ پانی پہ جا رہا ہے سانپ کے اوپر, یا ہوا میں اڑ رہا ہے گروڑا پہ, ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں. اور آپ یجروید پاٹھ نمبر 32 منتر نمبر 3 کے خلاف جا رہے ہیں, جس میں لکھا ہوا ہے نہ تسیہ پرتیما استی, اس خدا, اس بھگوان کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. رگ وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر 8 پاٹھ نمبر 1 منتر نمبر 1 میں ماں چدن یدی سنسد, بھگوان ایک ہی ہے, صرف اس کی پوجا کرو, صرف اس کی تعریف کرو. رگ وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر 6 بھاگ نمبر 45 منتر نمبر 16 میں یا ایک اتمشتی ہی, ایک ہی خدا ہے, ایک ہی بھگوان ہے, اس کی صرف تعریف کرو, صرف اس کی پوجا کرو. اور ہندو دھرم میں بنیادی اصول, فنڈامنٹل کریڈ ہے ایکم برہم دیوتیا ناستے نہنا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. جب ہم ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے ہندو دھرم میں خدا, بھگوان کا صحیح تصور. اب ہم تذکرہ کریں گے مذہب اسلام میں خدا کا تصور, اللہ کا تصور. اور سب سے بہترین جواب کوئی بھی مسلمان آپ کو دے سکتا ہے, وہ ہے, آپ کو کہیں گا سورہ اخلاص کے بارے میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ 4 آیتوں جو سورہ اخلاص کی ہے, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے. اسے میں کہتا ہوں the touchstone of theology. Theo means God, خدا, logy means study, جس کے معنی ہے study of God, خدا کی study. یہ touchstone ہے theology کا. touchstone اردو میں میں کہوں گا تلسمہ. آپ جب کوئی جوہری کے پاس جاتے ہیں سونا خریدنے یا بیچنے کے لیے, اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سونا کتنا کھرا ہے, تو آپ جوہری کو دیتے ہیں, آپ یہ سونا جوہری کو دیتے ہیں, اور وہ سونے کو ٹچسٹون سے, ایک پتھر سے گھستا ہے, اور جس طریقے کا رنگ اس پتھر پہ آتا ہے, پھر وہ آپ سے کہے گا کہ یہ سونا ہو سکتا ہے کہ 22 کیرٹ کا ہے, یا 20 کیرٹ کا ہے, یا 18 کیرٹ کا ہے, یا ہو سکتا ہے وہ سونا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے. All that glitters is not gold. اسے کہتے ہیں ٹچ سٹون. سورہ اخلاص is the touchstone of theology. جو بھی خدا
کی آپ عبادت کرتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح خدا ہے یا صحیح بھگوان ہے، آپ اس بھگوان، اس خدا کو جانچو سورہ اخلاص کی بنیاد پر، اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ جو خدا کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ صحیح خدا ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کئی لوگ بھگوان رجنیش کو خدا مانتے ہیں۔ ایک تقریر کے بعد جب کوشچن آنسر کا سلسلہ چل رہا تھا، ایک ہندو بھائی نے مجھ سے کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک، ہم بھگوان رجنیش کو خدا نہیں مانتے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو بھگوان رجنیش کو خدا مانتے ہیں۔ میں ہندو دھرم کی کتابوں کو پڑھ چکا ہوں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، اور آپ تو جانتے ہوں گے بھگوان رجنیش کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کیا نہیں؟ آپ بھگوان کو جانتے ہیں کیا نہیں؟ جانتے، کیونکہ اس کا تعلق اس شہر، اس سٹی پونا سے ہے، اس کا مرکز پونا ہی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کیا بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا ٹیسٹ، پہلی آیت، کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا بھگوان رجنیش ایک ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں، کہ میں خدا ہوں؟ کئی انسانوں نے کہا کہ میں خدا ہوں، خصوصاً اس دیش ہندوستان میں، اس دیش بھارت میں ہزاروں انسانوں نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ وہ ایک ہی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک رجنیش بھکت کہے گا بھگوان رجنیش یونیک ہے، علیحدہ ہے، وہ اسپیشل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دوسری آیت پر جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ کیا رجنیش بے نیاز تھا؟ ہم جب اس کی آتما کتھا پڑھتے ہیں، آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، اس آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی، استھما کی بیماری تھی، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو، بھگوان کو ڈائبٹیز ہے، بھگوان کو، خدا کو استھما ہے، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے۔ تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنتا ہے۔ He begets not, nor is he begotten۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش کے والدین تھے، ماتا بھی تھی اور پتا بھی تھے، اور اس کی پیدائش مدھیہ پردیش میں ہوئی، اور سن 1981 میں بھگوان رجنیش امریکہ، USA جاتا ہے، اور وہاں ایک شہر اوریگون، ان دا اسٹیٹ آف اوریگون، وہ اپنا ایک گاؤں بناتا ہے جس کا نام تھا رجنیش پورم، اور وہ ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اسے گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے۔ بھگوان رجنیش کا الزام ہے کہ امریکن گورنمنٹ گیو می سلو پوائزننگ، امریکن گورنمنٹ نے اسے دھیرے دھیرے زہر دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بھگوان، کوئی خدا کو زہر دے رہا ہے؟ اور 1985 میں، سن 1985 میں امریکن گورنمنٹ بھگوان رجنیش کو USA کے باہر نکال دیتی ہے۔ پھر سے وہ اس شہر میں آتا ہے، آپ کے شہر میں، پونا میں، اور اپنے مرکز اوشو کمیون، آج اس کا نام ہے اوشو کمیون، وہ جاتا ہے۔ اگر آپ اوشو کمیون رجنیش کے مرکز جائیں گے، اور میں کئی بار جا چکا ہوں دعویٰ کرنے کے لیے، ماشاءاللہ، آپ سوچیں گے کیوں گیا تھا میں۔ آپ اس کی سمادھی پہ جائیں گے، اس کے ٹوم سٹون، اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش، اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990۔ اوشو نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی موت ہوئی، لیکن اس زمین پہ وہ سحر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے آیا تھا۔ 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک
نہ وہ پیدا ہوا نہ مرا، لیکن دنیا کی سحر کرنے کے لیے آیا تھا 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک۔ اس تختی پہ، اس ٹوم سٹون پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ اسے 21 ممالک کے ویزا نہیں ملی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں بھگوان خدا دنیا پہ سحر کرنے کے لیے آئے، گھومنے کے لیے آئے، اور انہیں ویزا نہیں ملتا ہے۔ اور آرک بشپ آف گریس انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش سے نہیں نکالتے ہیں، ہم اس کا گھر جلائیں گے اور اس کے شاگردوں کا گھر جلائیں گے۔ اور آخری آیت، آخری امتحان، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کو، اللہ کو کسی کے برابر کر سکے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر سکے کائنات میں کس سے بھی، تو وہ خدا نہیں، تو وہ اللہ نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ہم اگر اللہ کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں تو وہ خدا ہی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش، اس کے 2 آنکھ تھے عام انسان جیسے، 1 ناک، 1 منہ، 2 کان، 2 ہاتھ، اس کی سفید داڑھی تھی۔ اگر ہم خدا کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں، اس کائنات میں، تو وہ خدا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے۔ آپ جانتے ہوں گے آرنلڈ شوارزنیگر، اس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس، مسٹر ورلڈ، سب سے طاقتور انسان اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس کو ٹائٹل ملا تھا۔ آرنلڈ شوارزنیگر USA کا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے، اگر آپ خدا سے کسی کی برابری کر سکے، چاہے وہ 1000 گنا ہو یا کروڑ گنا ہو، چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو یا دارا سنگھ ہو یا کنگ کانگ ہو، اگر آپ اللہ کی برابری، خدا کی برابری کسی سے کر سکے اس دنیا میں، تو وہ خدا ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ ہے 4 آیتوں کا تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، جس کی تلاوت قاری صاحب نے کی تھی، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، چاہے آپ پکارو اللہ سے یا رحمان سے، چاہے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، کوئی بھی نام سے پکارو، اللہ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہیں۔ آپ کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اچھے نام سے پکارو، خوبصورت نام سے پکارو، وہ نام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں پکارنا پسند کرتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 99 صفت ہے۔ No less than 99 attributes have been given to Allah سبحانہ و تعالیٰ، جیسے کہ الرحمن، الرحیم، الحکیم، الخالق، اور سب سے اوپر ہے اللہ۔ ہم مسلمان اللہ کو اس عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لفظ اللہ جو عربی ہے، اس کو توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اکثر جتنی بھی دیگر زبانوں میں اللہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے یا جس دیگر زبانوں میں اللہ کو بلایا جاتا ہے، اس الفاظ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں گاڈ، اس لفظ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر گاڈ کو ہم جوڑتے ہیں ایس تو ہو جاتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ، خدا کی جمع۔ اگر ہم جوڑتے ہیں گاڈ کو DESS تو ہو جاتا ہے گاڈس، جس کے معنی
मुअन्नस खुदा। अल्लाह सुब्हाना व तआला का कोई भी जिन्स नहीं, ना वो मुअन्नस है ना मुज़क्कर है। और अल्लाह एक है, अल्लाह की जमा नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड को जोड़ते हैं फादर तो हो जाता है गॉड फादर। इस्लाम में अल्लाह फादर या अल्लाह अब्बा जैसी कोई चीज नहीं है, अल्लाह पिता नहीं है। अगर हम जोड़ते हैं मदर तो हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में अल्लाह मदर या अल्लाह माता या अल्लाह अम्मी नहीं है। अल्लाह एक यूनिक लफ्ज है, इसीलिए हम अल्लाह को अरबी में अल्लाह कहना पसंद करते हैं। और इसी तरीके से दिगर जबानों में हम कहते हैं देव, देव का हो जाता है देवी, फिर हो जाता है देवता। खुदा का हो जाता है खुदाओ, ईश्वर का हो जाता है परमेश्वर। इस तरीके से जितने भी दिगर जबानों में हम पुकारते हैं खुदा को, उसको तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है अक्सर, लेकिन अल्लाह एक यूनिक लफ्ज है। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना पसंद करते हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान कोई गैर मुस्लिम से बात कर रहा है और इंग्लिश में अल्लाह के बदले गॉड इस्तेमाल करता है या उर्दू में खुदा कहता है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि गॉड इज नॉट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द अरबिक वर्ड अल्लाह। खुदा अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है, लेकिन मजबूरी के तहत जब आप गैर मुसलमान से बात कर रहे हैं और ये अल्फाज चाहे वो खुदा हो या गॉड हो इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन वो सही तर्जुमा नहीं है। और ये लफ्ज अल्लाह अहम मज़ाहिबों के किताबों में मौजूद है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, हिंदू धर्म की किताबों में भी मौजूद है ये लफ्ज अल्लाह। आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 2 पार्ट नंबर 1 मंत्रा नंबर 11 में लिखा हुआ है लफ्ज अल्लाह, खुदा के लिए, भगवान के लिए। इसका तस्किरा ऋग्वेद किताब नंबर 3 पार्ट नंबर 30 मंत्रा नंबर 10 में भी है। ऋग्वेद किताब नंबर 9 पार्ट नंबर 67 मंत्रा नंबर 30 में भी है। और उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है अल्लो उपनिषद। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना पसंद करते हैं, वरना नहीं तो आप कोई भी नाम से पुकारिए, लेकिन अच्छे नाम होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, वो नाम से जो अल्लाह अपने आप को पुकारना पसंद करता है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह बताया कि जो यानी कि कुरान पाक है और जो यजुर्वेद है, उन दोनों में क्या इकसानियत है कि दोनों किताबों में कुरान पाक जो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो भी यही कहती है कि अल्लाह एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। और यजुर्वेद भी यही कहती है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं है, उसकी प्रतिमा नहीं है, उसको किसी ने नहीं देखा, उसका कोई मुजस्मा नहीं है, कोई आइडियल नहीं है। और दूसरी बात ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, यजुर्वेद भी यही कहती है, तो फिर मुस्लिम होने के लिए सिर्फ 2 शराइत हैं कि अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक ही है, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल यानी कि आखिरी नबी मानना। ये 2 शराइत हैं मुस्लिम होने के लिए। जब यजुर्वेद आपकी हिंदुओं की किताब यही कहती है, तो फिर आप हिंदू क्यों हैं? इस बारे में सोचें, तहकीक करें और देखें कि इस्लाम ही एक सच्चा और वाहिद दीन है जिसके साथ कोई दीन जो है मुताबिकत नहीं रखता। इस्लाम ही ऐसा दीन है जिससे बढ़कर कोई दीन नहीं है, इससे सच्चा कोई दीन नहीं है। खुदारा इस वीडियो को आपने देखा है तो इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा और अपने लिए भी और मेरे लिए भी सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनुल जज़ा।